atau perwalian anak. Bila mendengar kata tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Bagi Anda yang belum pernah mendengar kata tersebut atau yang belum pernah mengalami hal tersebut, baik sebagai orang yang diwalikan atau sebagai wali, mungkin akan terdengar samar atau tidak jelas. Karena itu, video ini dibuat untuk menghilangkan kabut ketidaktahuan di kalangan masyarakat umum mengenai topik perwalian anak. Topik ini sangat penting dibicarakan karena menyangkut kebahagiaan dan kesejahteraan diri seorang anak. Untuk itu, pertama-tama, baiklah, mari kita saksikan video singkat berikut ini untuk tahu lebih jauh mengenai child custody dari sisi seorang anak. When my parents first divorced, I was worried and scared that they both start new families and forget about me. Around this time, I had a dream. It was Christmas, and we were all doing our shopping. I had some money to go and buy my parents and family some gifts. All of a sudden, out of the corner of my eye, I see my mother. I was so happy to see her. I decided to run up to her and give her a big hug and wish her a Merry Christmas. My mother was with two younger children, and I kept calling her, "Mommy, Mommy," but she didn't even know who I was. She was calling the little children her little children, and they were calling her Mummy. I felt so strange and awkward. I'd seen my mother in a different family, and she didn't even recognize me. Perwalian atau hak pengasuhan anak adalah suatu sistem yang dibuat dan diatur oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus di mana diperlukan sebuah perubahan dalam status pengasuh utama seorang anak, yang biasanya adalah orang tuanya. Hal ini biasanya terjadi bila para orang tua sang anak tidak lagi dianggap mampu untuk mengurus anak atau terjadi perubahan dalam status pernikahan mereka, seperti dalam kasus perceraian. Pada saat sepasang suami istri bercerai, timbullah masalah membagi semua harta mereka, karena mereka tidak lagi bersama. Tidak hanya harta material, tetapi juga hasil dari pernikahan mereka, anak-anak mereka, tidak dapat lagi mereka besarkan bersama seperti pada saat mereka bersama. Permasalahan tersebut akan berujung pada child custody, yaitu pembagian hak asuh anak di antara para orang tua. Di sini terdapat beberapa macam child custody. Yang pertama ada alternating custody, adalah sebuah kesepakatan di mana sang anak akan hidup secara bergiliran dengan satu orang tua hingga waktunya dengan orang tua itu habis dan waktunya dengan orang tua satunya lagi akan dimulai. Orang tua yang pada saat itu bersama sang anak akan memiliki hak asuh penuh terhadap anak itu. Selanjutnya yang kedua ada shared custody, mirip dengan alternating custody. Bila pembagian child custody tidak dapat diselesaikan sendiri,
maka orang tua dapat meminta bantuan pihak ketiga, terutama seseorang yang lebih mengerti peraturan-peraturan mengenai hal tersebut, atau bahkan membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Pada saat terjadi sebuah perceraian, pengadilan yang mengurus perceraian itu akan juga menentukan pengaturan hak pengasuhan anak hasil dari perceraian tersebut. Maka perundang-undangan umum yang terkait dengan hak pengasuhan dikatakan bahwa bila seorang anak terlahir kepada sepasang suami istri saat mereka masih menikah, orang tuanya akan memiliki hak pengasuhan bersama dan hak sebagai orang tua mereka bersifat sejajar. Oleh karena itu, mereka juga akan memiliki hak yang sama besar untuk mengasuh anak itu saat mereka berpisah. Saat menentukan rumah bagi sang anak, hal utama yang akan diprioritaskan oleh pengadilan adalah demi kebaikan sang anak. Untuk mencapai hal tersebut, berikut adalah beberapa hal yang dapat membuat orang tua kehilangan hak asuh anak mereka. Yang pertama adalah kelalaian dalam pengasuhan, yaitu secara tidak sengaja membahayakan nyawa atau kesejahteraan sang anak lewat perbuatan, atau tidak adanya prevensi yang dilakukan oleh sang pengasuh. Dalam hal ini, kemampuan mengurus sang pengasuh atau orang tua akan dipertanyakan, dan bila ditemukan bahwa mereka tidak lagi layak untuk mengasuh anak itu, maka sang anak akan dialihkan hak asuhnya kepada orang lain. Berikutnya, pelanggaran hukum, yaitu sang orang tua melakukan tindak pidana yang membuatnya perlu menjalani masa tahanan sehingga tidak dapat mengasuh anak mereka, atau ditemukan akan memberikan contoh buruk bagi perkembangan sang anak sehingga keduanya perlu dipisahkan. Yang ketiga, kebiasaan yang dapat berdampak buruk baik secara perkembangan maupun secara fisik kepada sang anak. Contohnya adalah This is Kathy and Tom. They've been talking about getting a divorce, but they're scared and confused. You see, they have kids, and they've heard horror stories about how badly the kids can be hurt if either of them let the divorce get ugly. So Kathy finds this website, which is an online resource created to help couples with kids going through divorce. Kathy calls the phone number listed on the website and is relieved to reach someone willing to educate her and Tom about the divorce process. They meet with a lawyer, and they find that mediation is the best way to protect the kids from the dangers of a nasty divorce. Let's face it, divorce can be messy and painful under the best of circumstances. Do your homework and get all the information you can. Call the number listed on this website and meet with one of our lawyers. Created using Powtoon. Will continue what has been the status quo up to this point, which is that they will have joint legal custody of the child. The defendant, Mrs. McGreevy, will be the parent of primary residential custody, and the plaintiff, Governor McGreevy, shall be the parent of alternate residence. The parties shall use their common sense in dealing with the minor child and shall not introduce her to any non-age appropriate activities. With regard to the sleeping arrangements, I've indicated that, again, it's a mutual decision that's been arrived at by the parties, that they are prohibited from permitting the child to sleep in the same bed with any party or any other adult. When your daughter was conceived and born, and you two were living together, you loved this child, you cared for this child, and unfortunately events have transpired in your lives which have put you in a place where you're now sitting at different tables with lawyers, and nobody had ever anticipated, I would assume, at the time that this child was born, that you would be here fighting over her, okay? It's a difficult proposition for you. It is a difficult proposition for this child. It's going to be very, very important that she knows that she has two parents that love her and care for her and can communicate for her benefit. And that's what ultimately I would like to be able to see you do. You obviously have your issues with each other, and I'm not, at this point in time, saying that you shouldn't have these issues. Frankly, I am not turning this into an issue concerning a gay's right to parent their child. You are Jacqueline's father, Governor McGreevy. Mrs. McGreevy, you are her mother. And what I'm looking at in this case is two parents who want what's best for their child. Take care. Have a good weekend.